Betis. Enggak, lifestyle adjustment aja. Mungkin dia nggak legging. Maybe. Naila is so pretty anyways. Yuk, ikut yuk. Ih, sombong banget. Kakak tahu nggak sih? Mentang-mentang- Kakak tahu. Mentang-mentang kamu ini Salvo sama yang belakang ini. Jasmine. Mentang-mentang kamu ini. Naila. Enggak. Basically Naila, don't do it. No, intinya dia kayak cuma gitu dong ke orang-orang yang lihat. Ya, itu yang di belakang siapa? Tukang kebun baru, guys. Wah. Langsung tersinggung dia. Jahin apa Taehyung? Balas. Taehyung. Oh, Taehyung. Kak tahu nggak sih apa? Tuh kan dia beli di mana? Aku juga nggak tahu dia beli di mana loh. Ya udah nemu aja nggak sengaja. Di belakang yang deket nih Jeno. Ya kan? Kayak kaget nggak sih kalau malam-malam kebangun kayak Ya tulisannya kok gitu sih tulisan namanya? Kayak nggak gitu deh. Aduh. Nah, nonton konser Blackpink nggak? Iya, rencananya 2 kali. Oh my god. Why am I putting this thing? Did that unconsciously? Yeah. Why don't you tell me? I forgot, I don't know. Kak cakep nggak sih Joni cakep? Satu persatu udahan yang nginepnya iya lagi. Sedih ya? Yang di Minded Girl nggak sih? Siapa? Yang mana? Kamuti. Hai Kamut. Spill lip care. Ini bukan lip care sumpah. Aduh, kenapa sih pakai batu? Jangan lupa Masya Allahnya. Masya Allah. Kakak, cantik banget kakak. Terima kasih. Cantik banget sih. MJ. Ikut live boleh kali. Kita tuh bosan soalnya. Live J. Kapan kalian staycation ke Bali? Soon. Probably. Aku bakal buka muka aku sampai MJ live bareng sama kita. Ini udah gak kos bareng. Belum dong. Hi guys. Hi. Why? Wow, your hair. Hahaha. Do you like my hair? Ya. Kalian habis ngapain? Kita dari ini tadi kan Anya nginap tadi sama Jess, terus kayak we had like lunch, and then pulang. Tapi Anya ke Bandung. Yes. Where are you? Aku di rumah. I've been chilling. Oh my Wow, god. Aku lagi oh my god, itu dicatok. Itu permanen. Iya, di perm. Oh, di perm. Oh, no wonder. When? Pas buat boy gak sih? Enggak, kalau buat boy they kept curling my hair, so jadi rusak. Oh my god, bercabang nggak? Wah? Bercabang nggak rambutnya? Bersiapa? Hahaha. Lalala. Bercabang nggak rambutnya? What does that mean? Oh, it's like kayak rusak gitu loh, ngerti gak sih? Bawahnya Rusak? kasar. Oh ya. Yeah. It did kemarin jadi kasar gitu, so I'm just like, you know what? Screw it. I'll just make it curly aja, so it looks better. MJ katanya so hot. Ah, thank you. Padahal straight hair tuh bagus tau, Jay. It radiates. I don't like straight hair. Why? Oh, I just don't. I don't know. I just don't like straight hair. Yeah. Tapi ini bagus sih, it's not. This is not bad, it's good. Kayak aku Yeah. tuh. It's not the MJ we knew. But still. Nah, tunggu ya, kita nanti apa tuh kayak syuting apa nih bentar lagi kita? Syuting apa? Apa? Kan syuting YouTube video gimana sih? Kok ya? Oh. Masih. Tapi kalian lagi ngapain sekarang? Gak tau, bosan aja sama kita live. Oh, you guys gabut. Ya udahlah, let's hang out yuk. I'm also free for like the next week and a half. Oke. Itu ya jadi nggak yang dewa? Jadi, and Dewa nanti main- Saturday udah fix. Saturday? This Saturday? This Saturday ya, fix. Udah fix banget. Oh. Aku ikut tuh. Aku soalnya Tanggal 20. Mau. Iya.
20. Mau ikut? Ikut dong. Aku sebelumnya fashion show sih, that's why. Oh, Di- beda kita bawa poster buat kamu, boleh gak? Boleh dong. Yeah, sure, Boleh sure. dong. I'm gonna laugh. Nanti I'm gonna Wearing- laugh. Iya. Nanti you guys come, and if you bring a poster, I'm just gonna look for you guys nanti di itu. Iya. Enggak, kita bawanya ini Massimo Energy. Iya. Nah, itu dong. Terketawa dia. Enggak, gue tuh satu hal yang gue kangenin dari Aldi apa coba? Surprise. I'm back. Yaudah, kalau gitu kita ngomongin Minor Girl gimana? Oh iya, boleh. Gimana MJ? Iya. Apa? Gimana? Ada Minor apa? Girl, ada apa nggak sih? Nggak boleh di-spill. Enggak, Minor Girl kenapa? Iya, maksudnya Iya. Apa nih? Apa? Apa Apa nih? nih? Mau... enggak lu Enggak. itu kayak one of the best shooting ever sih buat gue. Azira Mark, yang mirip Markley. Yeah, Minor Girl, I miss shooting with you guys so much. I really kayak hopefully mereka bikin season 2 sih. Like I hope so. It's gonna be so fun for us to shoot together. Ya, Emangnya ada plan juga ya? I don't know. we don't know yet. I don't know. Kan belum ngabarin apa nih? Kalau banyak demand gas, tapi kan kayak ayo kita rewatch tapi sampai hari ini gue masih rewatch tau Jay. Iya, Really? kemarin kita Kita masih rewatch season 1. I have to rewatch it lagi sih. I have to rewatch the whole thing lagi sih. Dari kemarin shooting mulu, so I haven't had time. Hey, how was the shooting? Capek banget. The fun? It was fun, tapi kayak bener-bener capek banget sih. I'm taking a break until October. Oke. Oke. Habis Oke. sampai Oke. Oktober terus? Terus Emang di Oktober tuh mau ada syuting apa sih? mau syuting apa Ada aja? sih. Syuting apa lagi? Ada series sama screenplay upcoming. Nanti Oktober, iya? November. Oh, beneran. Oh gitu. Ya beneran. Ini beneran. Dan nyindir Beneran. kita. Ini beneran. Emang sebulan doang, J? Apanya? Sebulan kan? Syutingnya? Gua. Aldi. Itu bukan itu. It's not that, nih. Bukan. Ini beda. Itu switch over ya? Terus- switch over. Loh, terus Bukan kalau switch over, misalkan enggak, kalau misalkan bukan itu, berarti kamu enggak itu. Enggak ini. Enggak, kan Enggak, emang different project. different project. Oh, Iya. gitu different. Mungkin lah dia Iya. Gak mungkin lah lo, gila lo. Nggak temen sih, Apa? fix nggak sih? Kita kick dari grup kalau lo nggak ikut, bye. Loh, emangnya ada? Enggak, maksudnya kalau kita nggak ikut ngumpul-ngumpul kan kita mau Oh reuni. iya, kita mau reuni. Iya, Tapi kita MJ mau reuni. nggak Kita mau Pak MJ sekarang anak Ikut lah. MD. buset, enggak dong. Enggak dong. Oh. Screenplay for life. Sorry. Tapi Udah. kan mengambil pengalaman dimanapun kan keren. Nggak, travel size nggak bisa. Tetap harus berkaca ke size-nya lah. Oke. Pokoknya orang tuh nanyain tuh soalnya, Kak, Manigal season 2 nggak? Kemarin kita ketemu sama orang terus mereka langsung kayak, Kak, Manigal ada season 2 nggak? Dia nggak nanyain, halo kak, nggak yang ditanya Nggak. itu. Manigal ada season 2 nggak? Terus tau nggak kita ngapain? Kita coba gini dong. Gitu dong. Kita Um, cuma Gini dong. So far, hopefully, guys, it's gonna be so fun shooting bareng kalian lagi. iya dong. Iya dong. Karena MJ syutingnya udah di bawah laut, dia ngeri. Iya. Enggak lah, I wanna shoot with you guys again, like beneran deh. Nanti I miss- season 2 Aldi kita bunuh aja nggak sih? Kita bunuh Parah nggak sih? banget. Jangan gitu kali. Season 2 kita Aldi Aldi. masuk. Aldi kan fan favorite, harus ada screen time. Enggak, Oh. Aldi JB ke sekolah. Kita kucilin. iya sih. Live out lo. Kalau nggak Aldi itu transfer ke sekolahnya Rea, biar lebih banyak drama gitu. Ngapain Aldi ke sekolah Rea? Mau ngapain? I won't let you in. Sus. You sus. You. Sus dari mana? Mau ngapain ke sekolahnya Rea emang ya? Ya gitu deh, bikin trouble drama. Dang. Damn. Dia seneng ya kayaknya.
Kalau ada season 2, nanti pemainnya sama lagi kan kayak season 1? Pastilah. I mean, tergantung ceritanya juga sih. Oh, tergantung ceritanya. Ya. Jadi ada beberapa yang ada beberapa yang enggak gitu. Harusnya ya sih. Harusnya, if I'm not mistaken ya. Kayak, hopefully semuanya ada sih ya. Jangan gitu. Jangan gitu dong. Kalau Rayanya ganti boleh nggak? Gila lo. Raya ganti Rayanya ganti ke siapa? ke Dinda. Aku jadi Amel. Ya udah berarti aku jadi itu, Ilham. Iya. Kalau Kita gitu. ganti cast Itu aja. lagi meeting. Cocok. Kita ganti cast aja apa? Ganti castnya semua Dadah. aja. Semuanya kita satu karakter gitu. Iya. Ya kita bikin Reborn. Iya. Ya, reborn. Terus kan dari season 1 nggak ada semua. Itu jarang digepang ya? Hah? Jarang digepang ya? Lu juga kalau Ya. digepang. Pernah kok Terus kepang? yang main itu Rehan. Jinjo. Kenapa? Loh, kenapa lo? Apa? Apa kenapa? Ngomongnya nggak Yang main selesai. yang main Rehan. Jinjo. 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 Dan terbaru Oke. paling karakter baru bekerja sama Tekashi. sama si itu, bekerja sama Aldi. Emangnya bakal ada karakter baru, Kak? Mana aku tahu? Kan you're the PU. Kan you should know more. Loh, Kak. Kita kan Neng, jangan gila-gila sih lagi nyalon, Neng, lagi nyalon. oh gitu. Jadi nanti bakal ada karakter baru ya. Rhea boleh nggak sih kayak punya teman baru? Nggak boleh, lu enak aja lu. Temen lu Suki doang. Iya kan? Enggak sih, kan sekarang udah di reveal kan Raya is Raya. So pasti Raya bisa temennya bisa lebih banyak karena dia kan bad girl gitu. Enggak. Apa Sih. nyokap lu? Ya, mau jahat lagi. Nor. Ya udah nanti MJ masih tahu kita mikir apa. Iya. Pokoknya intinya nih ya. Jangan lupa saksikan Minor Girl cuma Season di 2. video. Season 1 udah ada tayang di video. Season Doain 1 udah ya. tayang di video. Bayangin ternyata ada casting Minor Girl yang pengen jadi additional cast. Gimana? I mean like I don't Ekspresinya fans Minor Girl semua. itu seru sih. Ya nggak sih? Enggak. Habis syuting Ya sih. mereka gila. Bayangin ternyata kita bisa ngasih kesempatan ke orang-orang yang lagi nonton ini untuk Tapi itu join ide yang bagus sih. Ntar kita bilang ke Kak ini deh, ke Kak Claire. MJ ada bilang lebih seru di tele. Hah? Ada yang bilang lebih seru di tele. Di apa di bala. What? Iya. Nggak boleh guys. Undang Dinda sama Jessica dong. Mereka lagi nggak bisa. Oke, jadi kita jangan jatuhin Taeyong. Taeyong masih ke sini. Sini biar ikut. Taeyong. Terus serem nggak sih tiba-tiba Taeyongnya jalan di malam-malam? Enggak, kalau dia jalan mah nggak apa-apa. Biar kita bisa kenalan. Tuh. Jangan gitu juga kan. Ini serem sih. Jangan tegak. Ini nggak bisa tegak tau. Mau nggak MJ ada kayak misalkan karakter Rhea gitu di kamar kamu? Ada Karakter apa? Ada cardboard Rhea, mau nggak? Kamu mau kemana? Belum. Mas Taehyung, he's a 10. He's a 10 tapi Aku maunya cardboardnya Massimo. cardboard Massimo. Enggak, Nara, he's a 10 tapi tipis. He's a 10 tapi tipis. He's a 10 tapi dia kapas. He's a 10 tapi kapal. dia dimensi. Kapan? He's a 10 tapi dia By the way, MJ. Yes. Jadi kamu mau ada project lagi nih nanti? Aku main next project kayaknya Oktober. Aku mau break dulu. Aku 2 minggu lagi mau keluar negeri. Kemana tuh? Aku ke Australia. Aku mau liburan. Mau ikut dong? Ayo dong, ikut dong.
Ah, Naura kan kerja juga, Naura. kerja apa ya? Ya elah. Yelah. Ya Jangan gitu dong, nanti mundur loh. Nora kan harus persiapan kuliah ya tahun depan. Iya. Tapi kan aku mau kerja. Iya, kerja aja dong. Iya. Jadi kan persiapan kuliah bisa sambil kerja. Iya, berarti ya udahlah, sibuk harus fokus dua-duanya dong. Iya dong. MJ kan juga kan? Iya dong. I mean, aku kan masih kuliah, so it's fine. Tapi kayak ya MJ my inspiration. apa? MJ my inspirasi. Nggak bagus. Siap. MJ mau bikin hard sign yang kayak gini. Lihat tuh. Karena dia berotot. Ya Allah. MJ, kuat ya. Lebih ke Squidward. I have muscle. I have muscle. Coba MJ. Apa? MJ. Ada mau nanya MJ gak? Tuh tanya MJ tuh. Dia yang paling tahu soal banyak hal. Soal banyak hal ya. Tau nggak? I still have this one. Lihat, wait. Wait ya. Wait. I think you were there. Wait. Lihat deh. Abis reading. Sila. Abis reading? Sila. I have that too. Really? Yeah. Can I see yours? It's in my room. I'll look for it later. Nanti I'll send you a pic. Toilet apaan? Iya, itu sama itu pas we went out for dinner, right? Yeah. It Kita sama was siapa aja ya pas? after reading. After reading, right? Yeah. Oh, that's me. I look so This is different. you. I look so different. Yeah, then I had really short hair pas itu. I know. Yeah. Aku Oh, ikaw ba? Yeah. But Ate was so cute. what do we have lagi sih dari Minor Girl tuh? What do we have? But What do we have? Banyak banget. hey, you wanna see There's a something cool? lot. I'll show you something cool. MJ tuh nggak mirip siapa-siapa. Oh my god, I also have that. I also have that one. I don't have that. Aku pajang everything film based. Nanti I'm gonna print the poster. Oh my. So nice. I have the poster. Apa Minor Girl poster? Aku The one yang I got. Tapi aku lebih suka because I'm gonna put it on the wall. Nanti my poster. Yeah. Tunggu, aku sambil promosiin bentar. Apa promosi apa? Wait, give me 1 second. Shanti. Apa? Ada yang manggil. Shanti. ini beneran manggil gue bukan? Taunya Shanti yang ku akui. Tubuhku memulai. Tapi gue karakter gue tuh beda Apa banget itu? ya. Personality. Jangan nonton guys, udah di teater. Mau. Kita udah nonton. I just watched it kemarin Om. Bagus banget sumpah. Right? Yeah, So I just scary. watched it kemarin. So scary, right? Oh, I found it. I didn't think the ghosts were scary. Lebih kayak transitionnya pas jump scares-nya sih. Yeah, I agree. Kayak deg-degan banget, kayak adrenaline rush-nya rasa banget. Tapi bagus sih, Exactly. sinematografinya bagus. Bagus banget. Ya ampun. I know. Ntar now I have to. Where's fotonya Love of My Life mana ya? Where's the picture of your life? Ntar I'll have to open up my laptop first for that. Nah, yes, I missed that. Wee. Oh, Korean. Iya. Lucu banget sih. Wee. Oke ya, baby. Cutie.
Wee, Look for wee, 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 wee. Wait. Wee, 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 hold wee, up. I will in it. wee, 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 wee. Wee, wee. Sumber Sparta. Mana nih si MJ? This is my Outfit for today. Tin Life. Wee, wee, wee. Oh my god, it's broken! Wait. How do I? Wee, Nih, wee, now. wee, wee. Mana? Kamu loading. So hot. No cap. So hot. Cakep banget. Alright. Parah. Parah banget. Wih, wih, wih. MJ nggak niat potong rambut nggak? Gue mau gondrongin banget. Aduh. Taehyung kapan ke Jakarta nih? Now I bet you're gonna see him kalau dia datang ke Jakarta sih. Apa? What? Taehyung kalau ke Jakarta pasti kamu datang ya? Kayak ketemu dia ya? Oh, I will. I definitely will. I will find my own way to meet him in person. I will love to. I would want to. Pakai semua koneksi ya kamu langsung. Iya, kayak, do you know, kayak sebenarnya tuh, kayak kita sama-sama manusia, tapi kita susah banget ketemu that one specific person yang kita pengen temuin. Like Lily Collins, right? Yeah. I was supposed to meet her like a couple of years ago, tapi nggak jadi. Why? And Why then not? terus my cousin Wait. ketemu, and then Demi apa? my cousin ketemu dia di L. Tada. Do you collect ini buku-buku kayak gini? Enggak, buku-buku. I don't collect any book. I don't really collect anything sih. Like I only collect shoes. Oh, iya. What do you collect? Aku collect sepatu. Oh my god. And basketball. Yeah. And Nanti bentar lagi you're gonna keep one of those pictures, itu pasti ada foto aku nanti. Tapi kayak gini. Oh my god, please. Mau nggak bikin? Ya Mau boleh deh nggak nanti. bikin khusus biar ada di sini? Iya, khusus Biar ada kayak di gitu sini. nanti. Wah. Iya. Tapi aku Biar ada kayak di gini. sini. Boleh banget biar mengisi salah satu yang ada di sini. Ya. Boleh ya. Okay. Nanti I'll make a lot of it and then I'll give it to you nanti when we meet up. Your selfie. Yes, I will take the derpiest selfies. Send me your selfie. Nanti biar aku print, biar kayak gini nih, biar kita yang kayak gini nih. Oke. Kayak gitu ya, tapi aku kayak gini. Iya. Jadi nanti kalau pas dibuka tuh kayak, oh, ada. Nanti kalau enggak aku pakai filter Massimo, mau nggak? Boleh banget. Yang itu dong, yang squid. Ya, yang Squidward. Squidward. Ding ding ding. Harusnya Minor Girl ada foto card tau. Oh iya benar. Really? Cast-castnya, iya. Oh, we should do that. We should do that, right? Iya. Kalau nggak kita bikin Masih sendiri aja. Kita Iya. custom aja. Iya. Tada. Kita bikin sendiri, nanti kita ke orang kita. Kita jual apa? Jual. Aku jual. He said jual. I was like, oh mau jual ke orang boleh. Bikin duit dikit deh. Kita jual. Per karakter. Per karakter. Kalau Rhea and Farah special edition harus mahal banget. Oke. Farahnya Kalau versi kalau Aldi murah. Kenapa murah? Karena cuma muncul 3 episode dong. Kasian. Tapi itu ya season 1. Yeah. Kalau season 2 we don't know. Gimana Cila season 2, Cila? Iya, Cil, gimana nih? Katanya Cila kalau ada season 2 dia nggak mau ikut.
Parah Yeah. lo, parah Cila. Nggak dibikin jahat nggak mau. Karena gue sayang. Karena semua orang udah pengen gue jahat. Jadi ya udah jahatin aja. Oh gitu, Ya, Cila. Cila jadi antagonis aja ya gitu. Cila jadi antagonis aja emang nggak? Ya boleh. Gue mau pipis. Dia katanya, iya boleh, saya mau pipis. Terus ganti namanya ke Shanti. Ya. Iris dong. Beda series ya? Oh, sorry. Keren gak sih kalau kita ada multiverse series Wattpad gitu? Boleh banget dong. Banget dong. Mau banget dong, Seng. Ada. Aku butuh muka Aldi. Yang gede. Ya udah boleh. Aku cari yang ganteng banget aja. Ya coba. Mana kirim. Oke, nanti aku kirim yang ganteng kayak ganteng banget gitu. Nih yang seganteng ini bisa nggak? Enggak sih. Beda level ganteng. Oh gitu, kenapa? Apa tuh yang beda? Karena itu level ganteng worldwide. Aku level ganteng Indonesia. Wede. Oke deh. Siap deh Mas Ganteng. Mas Tuh. tuh. Tapi kan siapa tahu one day bisa jadi ganteng worldwide ya kan? Michael Amin. Lim, Amin. Oli, ganteng ini. Duas, mantep. Makan tuh. Wede. Nanti mau nggak jadi K-pop idol? No. Mau nggak? Why? No. Aku nggak suka. I'm not a fan of like K-pop or even K-dramas or anything like that. I'm not a fan of it. Kamu fans sama Minor Girl ya? Apa? Kamu fans sama Minor Girl ya? Iya dong. Minor Girl for Life, of course. Minor Girl live. Keren sih kalau kita tiba-tiba bisa bikin kayak 8 seasons Minor Girl. Waduh, itu keren banget sih. 8 seasons, crazy. Tiap tahun kita habis itu kuliah apa ini kayak gitu-gitu. Ujungnya Aldi nikah sama Amel. Buset, enggak, jangan dong. Aldi sama Ilham aja. Wih, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ding. Tebak ini siapa? I don't know. Mark. Mark. What's your name? My name is Mark. Mark. I wanna go on a live with all of my friends. Let's just What are you up to sih right now? Like ngapain? nothing. I'm just bored. Oh, emang are you just hanging out with Cila atau gimana? Yeah, I'm just hanging out with Cila. Terus kita kayak bored, and then that's that sih sebenarnya. Terus Let's hang out next week yuk. next week ayo dong. Ayo, Please. boleh banget. I'm really free. Cuman aku kayaknya I have something tomorrow and I have something Wednesday and Thursday night. That's it. After that I'm free. Okay. I missed you. Yeah, I miss you too. Right? Udah lama banget. Last time I met you was your birthday. Iya. Kamu kan sibuk. That was like what? That was like June or July? Early July, right? June. It was June. June. Yeah. Okay, then it was almost 2 months ago then I saw you. Yeah, almost 2 months. That's It's crazy. August 14 already. That's crazy. Makanya. I swear. Ya kan? That's why we should ASAP, ya? Yeah, we should. Yaudah, Saturday dong, datang. Bring a sign. I love you, Iya. Massimo. Siapa yang bilang itu? You, bring a sign. I love you, Massimo gitu, big one. Kayak gitu. Love you forever, Massimo. Gitu ya? Yes, gitu. Love you forever, Massimo. Terus fotonya aku pakai handsome Squidward filter gitu. Okay. Send me your selfie ya. Okay, I will. I got you. I'll talk to you soon. Yeah, I'm gonna go shower and I'm gonna go meet one of my friends karena dia besok mau pindah ke Amerika. Okay, bye-bye. Bye, I'll see you soon. See you soon, bye. Bye. Oke guys, jadi tuh kalian tuh jangan ngilu karena this one itu yang fake. It's not the real one. So, yeah. I wanted to go on a live with my friends again.
But let's just see who's here. Is that a photo card? Some of them ya yang ada NCT, ada BTS, tapi mostly BTS. Mostly NCT, bro. This is Iya, kan itu. bro. These are literally udah dipisahin satu-satu, bro. Chill out. Nah, kan pacarnya Taehyung ya? Maybe. Jokes. Gak tau sih. We bought a lot unofficial ones. Bener-bener unofficial ones. I have yang ada di what do you call it? Di dompet aku. Oh alah, fake. Iya, fake. Jadi kalian jangan ngilu ya. Karena yang real ones ada di sini. But anyways. Yeah. Hi now, hi. Royce. Gak ada Royce gak ada. Kanara minus berapa? No, my eyes are okay. My eyes are okay. No, hi. Live sama. Iya tapi dia yang ada. Tunggu dia masuk aja. Kalau dia masuk. Kalian suka New Jeans gak? Aku suka banget sama New Jeans. Aku suka Minji. Aku suka banget sama Minji. Now, pernah jadi second choice gak? No, I've never. Kalau dari awal sih enggak, tapi dan aku nggak pernah punya cowok yang aku jadiin second choice. Like, no, just one. And that one choice is Kim Taehyung. Ashira lagi di kamar mandi. Terus di sini depan sini tuh ada Jimin. Oh, kan kemarin kan waktu itu kan papa aku beli. Kan kemarin waktu itu bulan itu apa sih? Few months ago, few months ago aku ke Plaza Indo. Terus kita ke toko Jo Malone karena kita mau beli parfum. Terus kan Jimin juga beli parfum di situ sama Jay. Terus aku ngambil kertasnya sama aku semprot parfumnya Jimin Orange Blossom sama Jay and Hypen. Kak, kamu suka bola nggak? Suka. Tapi aku nggak bisa. Tapi suka bola. Bola ini tapi bola warna pink buat dimainin di pantai. Itu sih. Jadi aku punya Jimin sama Jay. Oh. Yay! Tadi aku habis baca notifikasi gitu, maaf ya. Ben Hi Ben. Where are you? Jay and Hypen. Dia pacar gue, jangan diambil now. Maybe. I like him. Guys, di Jakarta tuh, where did Cilla go? Somewhere. She went to the bathroom. What are you doing? Don't you want to go on a live again? Mr. Lazy. Bro. Gaming. Jake and Hypen. Yes. Jay and Jake. Guys, I don't like my hair. Ugh. No. Gak minus. Guys, kalian tahu kan aku suka Disney banget. And I have this one Funko Pop. Flick. New Hoko sama Johnny lagi konser kan? I supposed to come but I can't. I really can't.
Oh my god. Okay. Now saya menjuah. Oh my god. Your hair is button. No. Kata Igam kayak kebakar. Hate him for that. Rambut jamur. Okay. But anyway. What? No, yeah. Why? Udah selesai? No, someone is looking for you. Who? Loisa. Royce? Live? No, he's looking for you. In the What? comment section. Which one? Okay, let's just... No, probably he will decline it, right? But let's just... Oh. What the fuck, bro? You're Hi! You're looking for your hair, right? Is my Wi-Fi still bad now? What? Is my Wi-Fi still bad? Then... Wait. Gaza! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh my god, are you struggling? How was it, bro? Yo, ibain, bro. No. We're not playing ball. No, Yeah? I need to go. Okay, just go. Okay. Okay. Bye. Ganteng ya lah, kalau yang cantik kan aku dan Naura. Dari kemarin ngomong gitu. Katanya ganteng tuh. Siapa? Tuh. Apa lu orang kalau nggak gerak ganteng. Di belakang ada cowok gue Nau, marahin Nau. Apaan? Taehyung. Udah looking for attention. Kenapa? Apa? No. Alah, kelasnya bertiga. 1, 2, 3. Naura tuh jelek banget loh kalau bohong. Hold on, I cannot lie. Nah, suka treasuring ini. Iya, kasihan tapi nggak jadi deh. Kasihan kena bencana. Oh ya, juga suka ya? Iya. Ya, juga suka banget tuh Seventeen. Karena aku mencinta. Ngaping, gimana? Temen gue. Iya. Sibuk. Enggak, lu. Oh, kacamata mirip. Ya udah. Tapi nggak apa-apa nggak, lu lagi free nggak? Ya udah. Oke. Bye bye. Itu ada Roy tuh. Thank you. Ada siapa? Ada Roy. Roy siapa sih? Roy gimana sih? Jangan. Takut loh. Aduh. Jangan. Mau lihat Taehyung yang aku kasih ke Naura nggak? Munyung. Nah. Tapi kok lihatnya pakai jaket bomber ya? Kayak siapa? Duh. Lu kenapa Kasian, sih? Prince. Kayak gitu ya gue. Enggak. I don't have anything bad with bomber jacket. Cuman Gua lucu. ada Gue cuma ketawa pas liat. ada something bad kan lu lanjut. You're so cruel. Oh my god, that's my husband, bro. Guys, kalian mau foto buku tahunan aku nggak? I took this picture to... aku foto ini kayak 1 year ago. She's inviting us to her birthday party. Ajak aja Naura. Pasti ada itu gak sih? Mary. Tapi masalahnya ini pas Raden Saleh. Gue milih Raden Saleh lah. Gila loh. Ya, me too. Mencuri hati aku.
Nih guys, Mana lihat, gue aja belum lihat, dari tadi ada di situ gue nggak lihat loh. nggak Tahu kemarin loh. tuh pas kita pada main bola tuh dilihat-lihat sama si Rifat sama Really? juga sama Loisa dan Are you lain-lain. sure? Oke, belum maaf editnya karena ini kan kayak unprofessional gitu. Wah, emang sih. Apaan sih lo, cakep banget demi No, Allah. no. Ini tuh kayak nih. Lu aja Look at kayak gini this. photoshoot. Enggak, lu liatin dulu ke orang. Guys. Enggak lah, Guys. jangan Nggak, liatin. malu. Enggak, apa yang lu Malu. Lu suka energi ini. Chill, bisik-bisiknya kedengeran. Dia nonton Raden Salehna. Chill. Enggak, maksudnya nanti kalau udah tayang. Tapi kan orang nggak ada yang tahu juga, Monyong. Lu baca komentar. Suki. Hai. Tuh, Suki energi, lihat tuh. Kita tukeran kali ya. Gue jadi reak. Suki energi. Lebih ke reaksi. Tuh kan cakep banget, guys. Masa dia bilang dia itu guys jelek di situ? Bukan, maksudnya kayak lucu aja, kayak konyol gitu loh. Tuh. Iya, pose lu sih. Posenya. Kenapa Kenapa begini posenya? Kenapa seperti ini? Here. That's it, I'm so bored. So, hi Kak Sarah. Prettiest girl in the world goes to Sarah Tumiwa. Woo! Pasal mewah halal. So pretty. Can't take it anymore. Sarah apa? Sarah. Ya, otak lo ngelek. Hi Sarah. I don't get it. I still don't get it. Sorry. It's her inside jokes. I don't get it. Apaan sih? Gue get it. Where are you going? You're taking a go-kart? Yeah. You're taking a go-kart? Yeah. Is that okay? Are you sure? I'm sure. But my friend... I would love just to be... But my friend... Kaya niya lagu Keep It This Way dong? Siapa tuh yang bilang? Knock On my door, he'll be here when I all alone. Iya, ya tahu. So cute. You're cute. You're cute. You're cute. You're like... Kakina. You're like... Kakina. I miss you. Nakia mau live bareng. Ya udah sini Demi Nakia. apa? Nakia sini sayangku. Mau kau jadiin apa? Tata? Mau jadi apa? Nggak tahu. Aku sih cuma pengen jadi seperti yang kamu minta. Rio. Ada Rio tadi nonton. Tadi ada Rio. Aduh. Dad, who are you? Who's that sexy thing I see over there? Ya Allah, kok cantik banget sih. Nakia, habis ngapain? Makanin remote. Itu loh kakak. Lihat ya. Loh. Tuh. Tunggu. Kakak. Mama. Yes. BMB di mana sama BMB? BMB. Ya, BMB, Bu maaf, Bu. Oh, itu. Iya, Apa sih? Bu maaf, Bu. Di mana? Tuh, tanya mana kayak. Ade, diem dulu. Ade muter-muter banget, masya Allah. Nakia. Udah tahu gitu nggak mau lihat sih. Ya udah deh, bye. Nakia lagi sibuk. Lihat dulu mukanya. Adek, tuh kakak tuh. Orang Sunda mah tangan banyak. Udah. Ini tuh, kakak tuh. Nakia. THB Tuh. Nakia.
Udah. Ada mau jeblos nih, nyeblos. Ada Dadah, mau Dek. jeblos. Dadah, Dah. Dek. Ya Allah, padahal. Dah. Dadah. Ada yang keluar. Dah. Bye, BNB. Nih. Lihat nih, guys. Tadada. Tadada. Lu ngapain? Oh. Gue denger ya. Nih, singkirin dulu. Hai, Sam. Lihat nih. When I'm not so alone. Oh my god. But anyways, yes. Kamu lo mau Hi, Sam. I wanna buy. Oh, I have this one Jimin Funko Pop that I like a lot. Why did you buy the Jimin one? Cause the Taehyung one is out of stock. so Gak ada, beli aja. so I took his soulmate instead. Oh my god, why is the paper like this, bro? What? I'm just fixing it. Nah, bisa. Lihat deh. Ini adalah hati aku sekarang. Kering kerontang. Parah banget. Enggak, udah lagi Kamu nggak ada. jangan ini ya, jangan Apa? apa kayak jangan Ini don't give up on your dream. oh, that one dream. Yeah. Kan nanti kita mau mencuri hati dia. Apa? Oh, gue jujur gue gak ngerti dia ngomong apa deh tadi. Dia ngomong apa sih tadi? Coba bisikin pelan-pelan. Oh, Itu kan kayak ya, keywordnya ada bener. mencuri Yeah. hati orang gitu. Katanya Ashira live-nya hatinya kering kerontang. I love dry flowers. No cap. I want to put it like in my casing. Like, Oh iya. do you know Iya. the ones? Enggak, Do you know the ones yang lo kayak bisa pakai resin yang di itu kan? iya, terus kayak di Yang di angetin. Iya. and then Dikeringin. taruh di casing. Yep. So yeah. And pink is my favorite color. So That's me. Standing in the mirror. Kenapa tiba-tiba lo ngedori? okay. But yes, I wanna go Udah, I wanna go. and I wanna sleep. But lies. Igam. Oh, mana ada Iga? Ada Igam. Iya deh, artis. Ya ada artis yang hari ini Soteng. gak jelas ya kamu ya. Igam kamu gak jelas ya sayangnya. Tapi Iga nanti pas itu udah pas acara yang itu dia udah nge-syuting yang Acara apa? Sky Sky Eve. Eve. Iya. Enggak lah, dia udah beli tiket. Kan aku bilang. Dari yang aku bilang kayak guys kita nonton Sky Eve yuk. Iga. Habis itu kan gue semangat. kirim lo link kan. KTO kan udah pada beli. Habis itu orang yang next beli tuh Igam. Ajak itu dong, Azelah. Ajak deh teman-teman itu loh, Kasbon. Udah rame kita. Bisa, dia kan masih pendalaman karakter dia. Kan Udah masih- selesai. Tapi pasti masih banyak orang. Iya kan Gam? Gak jelas kan? Dia tuh bikin semua orang tuh nanti suspicious. Kenapa ditutup-tutupin coba kata Gam? Tadi soalnya pas mencuri hati kamu, lo kayak, ntar. Hah? Pas gue bilang kita mau ke... Lo kayak, Enggak, soalnya kan lo kan lagi ngomongin tanggal orang. oh iya. Takutnya ketahuan ada orang yang nonton ya. Iya, bener. Iya. Pintar. Pokoknya nanti kita mau ke Sky Eve bareng guys. Kita mau nonton festival. Jadi konteksnya beda. Ya maaf, aku kan nggak tahu. Ajak Kak itu tahu Kak Manzo. Ngapain aja ke Manzo ke Sky Eve? Yang ada dia bingung, ntar kita disuruh pendalaman karakter. Iya, itu Gimana? Nah, konspirasi Marigold season 2 gue. Gak jelas sih. Oh iya, Igam suruh main aja tuh. Iya, apa ya? main sendiri aja. Main sendiri. Kan kita nggak tahu ya. Pakai dokumenter. Iya, Pakai HP. dia bikin sendiri, dia jadi semua karakter. Aduh, takut banget. Igam. Pantomim dong, say. Belajarnya sama Kak Cameo. Gitu. Enggak deh. Adanya lagi ngapain? Penasaran lagi nih Naura. Aku lagi nggak chill. Oh, ini parfum aku.
Nih parfum aku. Naura tuh wangi-wangi apa ya? Wangi masa depan deh. Aku pakai parfum ini di Kita rumah. aminin yuk. Ini kayak radiates Naura energy banget, jadi nggak aku pakai. Aku pakai parfum namanya Suki perfume. Ntar dulu deh, tutupnya kok hilang, Seng. Ini dia. Hilang, Seng. Tada. Kalau kamu penasaran wangi aku? Next, Rea and Taehyung collab. Wangi mawar. Iya bener, Gam. Lagu mawar yang tiba-tiba hilang ya? Beneran, mah. Mau. Beneran, Gam. Ini orang nggak apa-apa tadi. Kok kesana sih? Belum diputar. Ah, BMB. Wow. Live tuh lama, yang kayak gini nih. Jangan bentar-bentar. Dia apa sih? Lo kan kalau live bentar. Si tahu tuh. Gudang. Cuci gudang, sayang. Tolong. Di kamu hujan gak, Nang? Enggak sih kebetulan. Oh, di luar ya? Enggak. Remeh temeh banget loh. Mawar melati. Apa sih, banget kubur. Gak ngerti. Igam tuh itu emang gak jelas. Gak jelas, Igam gak jelas. Igam gak jelas nih, Igam for you. Gambit. Nara suka tuting on drifting. Disambit dulu guys. Disambut. Semoga hari kamu selalu Senin. Untuk Igam. Untuk Igam. Keranjang kuningnya mana kakak? Hah? Apa itu? Ini apaan, Nora? Celengan. Demi apa? Gede banget, guys. Keranjang kuning apaan sih? Guys, Ini demi Allah gede banget. Lo beli di mana kok lucu sih? kalian bisa nggak tebak ini bendera apa? Keranjang kuning itu ini kayak apa? Beli ya Allah gede banget. Bisa tebak gak ini bendera apa? Ayo yang bisa tebak. Seblak. Apa sih? Tebak. Break the stereotype. Break the seblak. Ayo, itu bendera apa? Bendera dari mana? BTS ya? Enggak. Bendera. Lo nggak boleh tebak. Oh, gue nggak boleh. Gue pengen lihat dari orang-orang. Karena nanti kalau lo tebak, lo tebak apa sih? Lo tebak sekali, lo tebak sekalinya lagi lah. Sekali laginya lah. Lo tebak sekali lagi. Nanti lo benar, nanti gue bakal bilang benar. Dan nanti mereka bisa tebak ini apa? Bendera apa ini? Bendera Disney, bukan SpongeBob. Bukan SpongeBob. Aduh. Iya, udah ada yang benar jawabannya. Bukan Iya, BTS, bukan BTS. Aku udah lihat tadi. Dari mana? Dari mana, ayo? Ya, boleh langsung buat yang mau foto sama Nora masukin ke celengan deh. Ayo Ya. tebak ini dari mana? Dari mana tebak ini? Aduh, pengen makan pancake. Betul. Hello Future NCT Dream. Betul. Bener. Hello Future. Pengen banget nih minum sirupnya itu, Celsius. Oke, Sila. Halo, Pak. Ya. Udah di depan, Kak. Oke, sebentar ya, saya ke bawah. Sinking. Kok lemes sih? Kasihan. Paknya lemas. I wanna go home. Kok nggak panggil Ashira Kak? Apa bang? Lo manggil gue Kak? Emang awal manggil gue Kak ya? Awal banget ya? Enggak ya? Udah. Iya. Lo ngapain sih nutupin kamera gitu? Maaf. Nah, ini masih nyisa satu di tangan. Yuk, temenin gue ke nyokap lo ya. Ya udah deh, kalau kamu maksa. Nggak maksa ya, See you di Bali. Udah sih, kita bakal ketemu lagi sih. Apaan sih di balik? Iya deh. Enggak, ntar. Tanggal itu kan? Tanggal cantik, tanggal pernikahan aku dengan dia. Ditunggu foto analognya Kak Ashira gitu dong. Kan aku juga datang. Enggak. With my friend. Friend? My friend. Friend. Apa sih? I have a friend. You have a boyfriend? No, I don't have it. Oh, you don't. You didn't tell me. I thought you do. I don't know. Oh, you don't. This girl is joking. Don't take it serious, yeah? I have a boyfriend.
Yes, I do have a boyfriend. Him. Him. But anyways, I have to go. Nora doesn't have a boyfriend. Bye everyone. Apa? But she has like lots of girlfriends. That's true. But anyways, Tapi kalau lo pengen pacaran sama Nora, sini gue tatar dulu. Ya. lu tatar aja. Emang gue mau. Jokes. Nggak, maksudnya karena Nora tuh cuma mau sama satu orang, yaitu Taehyung. Enggak sih, aku mau sama kayak ada 4 orang. Iya? Siapa tuh? Taehyung, Jeno, Mark, Jaehyung, Mark, Jaehyun, Taehyung, Mark, Jaemin, Jaehyun. Jaehyun. Ya kan? Gue udah tau banget gue. Tapi my forever number 1 Taehyung. THB. Kita peluk dulu THB. Peluk. Kita belum bareng. Oh, mau netizen. Sedih banget ya, tipis banget nih. Tuh, Melehoy. he's a 10, tapi dia papan. Salim dulu, Cil, salim, Cil. Dimanapun kan dia lebih tua daripada kamu, Cil. Salim. Ya Om. Jangan panggil Om. Maaf. Opa. Biasa saya. Oh, Udah ayo. Temenin aku. dadah. Ntar Ini live Taehyungnya lagi. mau Kita hati-hati dong pakai rok sama gelasak dulu sebelah jadi cewek. Maaf, bermaksud. Tempelin dulu Taehyungnya. Tau nggak guys, dari kemarin ini jatuh mulu guys. Iya, sampai aku jatuh. Oh iya, kamu udah airdropin semua video-video yang Udah kalau di aku. Di kamu belum. Hanya bro. Dadah Niona. Oh udah ngebut backup kenapa pakai itu? See you. Tuh mereka tuh Niana. Oh iya. Kenapa posisi gue gini? Bye everyone. Bye. Dah, kita mau ini. Bye bye. Hanya Lo sampai baterai lo habis sumpah lo banget. Sumpah lo bakal nyesel ya. Dadah.